Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis artistes et amoureux de l'art, je vous remercie d'être là nombreux à participer à la deuxième édition du projet Art in Conversation. Parti autour du globe après son lancement à Londres au mois d'avril, le projet aujourd'hui arrive à Paris pour sa promotion sur le territoire de la France, comme je l'ai dit, et des pays francophones avoisinants, la Belgique et la Suisse. Art in Conversation est un projet ambitieux, proposé par deux artistes exceptionnels, Ioana Nestorescu-Bălcești, artiste peintre, et Călin Huma, compositeur et consul honorifique de la Roumanie à Winchester, en Angleterre. Alors, le but de ce projet est de promouvoir l'art en général et les valeurs artistiques de la Roumanie en particulier, et cela d'une manière originale et moderne, mariant de façon naturelle les valences inouïes de la création virtuelle et de l'espace créateur physique traditionnel. Art in Conversation est aussi un lieu de rencontre sur plan artistique entre la Roumanie et le reste du monde, un lieu privilégié d'échange et de reconnaissance entre artistes en tout genre. Mesdames et messieurs, chers amis, je déclare ouvert le lancement du projet Art in Conversation à Paris et je souhaite un succès bien mérité à tous ses participants. Donc, maintenant, pour nos amis qui ne parlent pas le français, je vais me dédoubler et je vais dire la même chose en français. Un instant. La technique est belle. Și iată-mă, deci, aici. Bună seara, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, artiști, iubitori de artă. Vă mulțumim că ați venit în număr mare la cea de-a doua ediție a proiectului Art in Conversation, pornit în turneu în jurul globului după lansarea sa la Londra în aprilie. Proiectul ajunge acum la Paris pentru promovarea sa în Franța și în țările francofone vecine, Belgia și Elveția. Art in Conversation este un proiect ambițios, propus de doi artiști de excepție, Ioana Nestorescu-Bălcești, pictor, și Călin Huma, compozitor și consul onorific al României la Winchester, în Anglia. Scopul acestui proiect este de a promova arta în general și valorile artistice ale României în special. Și asta într-un mod original și modern, combinând în mod natural valențele incredibile ale creației virtuale și spațiul creativ fizic tradițional. Art in Conversation este de asemenea un loc de întâlnire artistică între România și restul lumii, un loc privilegiat de schimb și recunoaștere între artiști de tot felul. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, declar deschis lansarea proiectului Art in Conversation la Paris și le doresc un succes bine meritat tuturor participanților săi. Et maintenant, nous allons passer au vif du sujet. Et je vais vous raconter comment cela va se passer. Donc, bien. Donc, pour commencer, je vais présenter le contenu de cet événement. Nous allons suivre pour le début le message de Călin Huma. Comme je l'avais dit, c'est le consul honorifique de Roumanie en Angleterre et le cofondateur de Art in Conversation. Ensuite, la première artiste à ouvrir l'exposition que nous avons préparée sous le nom de La Vallée de la peinture. Cet artiste est une artiste exceptionnelle, comme tous les artistes, mais qui a en plus quelque chose d'encore plus exceptionnel, c'est sa jeunesse.
Il s'agit de Maya Turtulescu, qui a 11 ans, qui fait partie de nos jeunes talents. Așadar, vă prezint, prezentarea noastră se va face în 3 etape, în 3 părți și vom începe cu un mesaj adresat de Călin Humă, consul onorific al României în Anglia și cofondator al Art in Conversation. Iar după aceea vom viziona un mic filmuleț despre una dintre stelele cele mai tinere ale grupului nostru, Jeune Talent, la Maya Turtulescu, care nu are decât 11 ani. Așadar, să începem cu Călin. Hello and welcome to Winchester. This is an amazing place to be, and it is Winchester Cathedral, and it's beautiful surroundings selected specifically for today because this is where in 2019 I had the privilege, together with the Royal Philharmonic Orchestra, to premiere the Second Symphony, Hampshire Symphony, and the reception was magnificent. And what I have learned is that people here in Britain, they were very curious about Romania and about its lyrical universe. This gave us the idea of actually presenting more and more artists and art and culture from Romania to Britain. And this is how we came up with the idea of Art in Conversation. That was launched on the 21st of April in London, and now is the turn to go to Paris in our journey around the world. And I had the privilege of working with so many artists and to enjoy the beautiful, beautiful works of art and to share these works of art with the rest of the world. There were thousands and thousands of likes and appreciations for this work, and we hope to carry on because Romanian culture must be presented to the world. Imagine for a second that we live in a world without any political sovereignty, that we live in a world where beauty takes charge, where art and artists are able to be and make the diplomacy of the day and amongst people and amongst countries. But this is our idea, and we hope to attract more and more followers and also more and more artists from Romania. In the same time, we want to open the Romanian space to British, French, American and artists all over the world to come and enjoy the Romanian countryside, and to paint, to write, to make music, and then take all this beauty back with them and share it with people. Je m'appelle Maya Turtulescu et ma passion est la peinture. J'ai eu ma première exposition personnelle à l'âge de 5 ans dans l'espace d'un musée où j'ai exposé des toiles de grande dimension pour mon âge. Dès lors,
J'ai eu 5 expositions personnelles et plusieurs collectifs d'artistes consacrés à côté de moi. J'ai exposé dans des musées, dans des galeries d'art contemporain, les unes dédiées exclusivement pour des artistes professionnels. Pour moi, exposer dans de tels espaces, c'est un rêve accompli. J'ai participé aussi plusieurs fois à des expositions collectives et en groupe et j'ai des prix à des concours d'art visuel destinés aux jeunes artistes. Ce sont des prix nationaux tant qu'internationaux. Les critiques d'art qui en parlent sur mes travaux, sur mes peintures ont affirmé qu'elles sont mûres et inattendues pour un enfant de mon âge et si je pouvais participer avec ces peintures à des expositions des adultes, on ne soupçonnerait pas qu'il s'agit de travaux réalisés par un enfant. Au début, j'ai joué avec les couleurs parce que j'aimais les combiner, les mettre de côté, de les mélanger. J'ai expérimenté, j'ai joué. Et maintenant, j'aime tout autant qu'avant de faire les choses différemment parce que sur la toile, je peux m'exprimer beaucoup plus varié et légèrement. J'aime peindre le monde comme je le vois. Je pas avec les couleurs acryliques parce que j'aime leur combinaison et parce qu'on peut obtenir de beaux effets. J'adore peindre sur de grandes surfaces. Beaucoup de mes travaux ont dépassé ma taille. Le plus grand travail peint par moi et qui se trouve dans une collection privée mesure 1,50 m sur 3 mètres. Pendant mon temps libre, je vais aux expositions, au festival d'art parce que je suis intéressée à voir et à découvrir les travaux d'autres artistes. Je voudrais que l'art soit un langage universel, que les gens soient connectés par les beaux-arts. Pour l'avenir, je souhaite que je sois présentée à autant d'expositions, que mon art soit exposé dans les grandes galeries du monde. Eh bien, je crois que Maya mérite des applaudissements, mesdames et messieurs. C'est fantastique. À un si jeune âge, cette jeune fille, cette jeune artiste est presque mûre et tout ce qu'elle fait est fantastique. Bravo Maya et bravo pour ton effort de parler français. Euh, voilà, ça commence comme ça, par petits pas, et c'est où il y a de la volonté, il y a une façon de faire. Voilà, donc merci Maya. Euh, donc je vous ai dit que nous allons faire cette présentation de l'exposition virtuelle en 3 parties. Donc nous allons commencer par la première partie. Pourquoi on l'a coupée en 3? C'est parce que nous avons 70 artistes, peintres, graphistes, sculpteurs, photographes, plasticiens dans cette exposition et plus de 100 ouvrages, 100 œuvres d'art. Et les artistes sont des Roumains de Roumanie, de Moldavie, d'Italie, de France, d'Allemagne, de la Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis. Donc c'est une vaste pléiade d'artistes. Et nous allons commencer par la première partie. Donc, la première partie, ça sera la première salle, si vous voulez. On va parler comme ça. La salle des portraits. Ensuite, nous allons voir la deuxième salle, la vallée de la peinture, mais nous y arriverons. Et la troisième salle sera dédiée au graphisme et à la photographie. Et en roumain. Donc, am
separat acest periplu în virtual, în expoziția virtuală de astăzi. Am separat-o în 3 părți, pentru că avem foarte mulți artiști. Avem 70 de artiști, pictori, graficieni, sculptori, fotografi, plasticieni, prezenți în această expoziție virtuală, cu peste 100 de opere de artă. Artiștii sunt cu toții de origine română, sunt români din România, din Moldova, din Republica Moldova, din Italia, din Franța, din Germania, din Norvegia, din Marea Britanie și din Statele Unite. Cele 3 părți reprezintă cele 3 săli. Deci am făcut 3 săli în acest muzeu virtual, în această galerie virtuală. Prima sală este sala portretelor, pe care o vom viziona în continuare. După aceea va fi sala La Vallée de la Peinture, Valea Picturii. Nu are același sens în franceză. La Vallée de la Peinture are o valoare poetică foarte cunoscută. În general se vorbește despre La Vallée de l'Art, La Vallée de la Peinture, La Vallée de l'Art, și avem o surpriză în partea a doua pentru voi. Iar în partea a treia, deci sala numărul 3 sau a treia sală, este dedicată grafismului și fotografiei. Așadar, să începem cu prima sală, portretele.
Super. Voilà. Avant d'entrer dans la deuxième salle, j'aimerais vous présenter une artiste très intéressante et très spéciale, Telly Akça, qui est née à Bucarest en 1976, a fait ses débuts dans la peinture sur verre, et cela en 2010. Et en route vers sa carrière, depuis le collège, elle a développé et nourri sa passion pour la peinture, le design et le bricolage, l'artisanat. Et depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, elle a participé à de nombreuses expositions personnelles, dont 2 en Suisse. Et puis a participé à de nombreuses expositions collectives et également à des biennales, des salons d'art et des camps de création dans des villes de Roumanie, de Bulgarie, au Maroc, en Inde, en France et au Japon. Pendant plus de 20 ans, elle a peint sur ce qu'elle aime, le désir, enfin, le thème, c'est le désir et le passé, les mondes du futur et le monde onirique, l'amour et la solitude, les signes cousus, les signes de Dieu, les cicatrices et l'identité nationale. Elle travaille actuellement sur une nouvelle série qui fait référence à l'identité spirituelle. Mesdames et messieurs, Telly Akça. Bonjour à tous, je suis Telly Akça, je viens de Roumanie et j'ai beaucoup de joie dans ma vie que j'exprime en peinture sous verre. Comme les chansons disent, j'ai deux amours. Mon pays est Paris. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui en français à des personnes qui partagent peut-être mon amour de Paris et de l'art. Avec beaucoup d'émotion, j'essaie de vous transmettre cet amour dans ce que je dis, mais plutôt dans ce que je fais. L'amour pour moi, c'est comme la clé d'une vie épanouie, le moteur qui fait tourner le monde. Paris était un rêve pour moi et maintenant, c'est le merveilleux endroit où je reviens avec plaisir à chaque fois. Il n'y a pas de sens d'expliquer pourquoi, parce que c'est évident, mais je dirais que Paris m'a inspiré plusieurs fois. En 45 ans au total, j'ai mené une vie passionnante, pleine de la joie de miracles, mais aussi de douleurs comme tout le monde. Pour exprimer tout ça, j'ai commencé à exposer de l'art en 2012, des années après avoir seulement expérimenté dans mon atelier. Ma première série d'œuvres d'art était une série destinée à me présenter, où je peins ce que j'aime. Je peins sur les enfants, sur la famille, les voyages, la mer, le chocolat et aussi sur Paris comme un symbole de l'amour dans le monde. J'ai vécu 2 ans en Belgique et 4 ans en Suisse. Là-bas, je suis exposée ma deuxième série, La girouette volante, qui décrivait ce que j'avais manqué sur ce qui me restait à la maison. La troisième série de peintures sous verre, intitulée Rêve et rêverie, portait déjà sur ce que je me proposais de faire dans le futur ou bien en projection de mes rêves nocturnes. Le projet Art in Conversation, l'art en conversation, m'a réveillée d'une léthargie dans laquelle je tombais facilement dans les conditions actuelles. J'ai vu des gens sourire de nouveau, parler d'art, d'espoir et de projets, de l'importance de l'art dans la vie humaine et je me suis souvenue. Je me suis souvenu que nous sommes ici avec un but, que l'art est le moyen de vraiment nous exprimer l'humanité, le message universel, pour partager l'expérience spirituelle et plus encore. Je suis très reconnaissante aux personnes qui ont initié ce projet, ainsi qu'à ceux qui le font bouger. Je les remercie et je souhaite beaucoup de succès.
Merci beaucoup. Voilà, c'était Teli Aksha. Nous allons passer maintenant dans notre deuxième salle qui est dédiée aux peintures qui évoquent la vallée de la peinture. Deuxième salle, la vallée de la peinture. Allons-y. Retourner au début, dans la vallée de peinture, comme un retour paisible aux sources sacrées. S'émerveiller, s'assagir, je dirais, sans morsure, comme si le soi ne nous avait jamais quittés. Regarder ce temple de beauté à l'unisson, avec des mots et des sentiments muets, avec révérence, vergogne et frisson, car il n'attend qu'à se faire révéler. Paysages et nuages, voltiges bleus et hauts. Derrière l'horizon, une montagne se dessert pour atteindre l'immensité du Très-Haut en réclamant dignement sa place dans l'univers. C'est un duel sans fin, une prière impalpable, un combat titanesque entre roches froides et vent. Depuis l'éternité, le soleil nous regarde immuable. Nous, la seule chose au monde, vouée au changement. Car nous ne sommes que des simples mortels, menant entre nous nos petites batailles, aussi avides de grandeur que le ciel, tout pour devoir franchir un jour son portail. Combien pressons-nous du paradis? Combien nos yeux reflétaient-ils la convoitise du Très-Haut? Retour ineffable au commencement de la vie, pour redevenir de la poussière stellaire à nouveau. Puis revenir dans la vallée de peinture, sur l'aile d'un papillon peut-être, ou bien en guise de fleurs bleues, sans rature, dans le ciel peint, vouloir renaître.
Super, super, tellement de beauté. Moi, ça me donne des frissons. Je ne sais pas vous, comment vous faites, mais c'est un amas de beauté et c'est tellement joli, tellement fort, tellement riche, tellement émouvant. Euh, notre, euh, notre artiste vedette suivante est une artiste assez spéciale. Je vous l'ai dit depuis le début, on parle que des artistes spéciaux ici, tous sont des artistes spéciaux. Mais on a choisi, et on va choisir à chaque fois, à mettre en vedette certains artistes. L'artiste suivant dont je vais vous parler s'appelle Siona. Alors, Siona est née en Roumanie, et en fait, elle s'appelle Simona Dan. Elle a suivi d'abord une brillante carrière de chorégraphe de danse contemporaine. Elle est diplômée de l'Université roumaine de sciences et des arts de Bucarest avec une licence d'art du spectacle, spécialité art chorégraphique et scénographie. Alors, Simona a animé des ateliers de prise de conscience de soi, d'exploration, de récupération du potentiel intérieur par le mouvement pendant 20 ans. Et puis un beau jour, elle s'est réveillée en disant « J'ai reçu le don de la peinture ». Alors ça s'est passé en 2018. Vivant actuellement au Royaume-Uni, Simona a commencé à peindre en 2018 sur un appel reçu dans son cœur, comme elle dit. Et ainsi, Simona est devenue Siona. La passion de Simona pour la chorégraphie a été magnifiquement transposée par Siona dans la couleur, la texture et la fluidité. Je vous invite, chers amis, à regarder un petit film sur cet artiste d'exception. Arta pentru mine este comuniune cu divinul. A lăsa esența să curgă prin sine, în tăcere, este darul cel mai de preț al unui artist autentic. O manifestare spontană și firească, ce nu cunoaște îngrădiri de niciun fel pentru că vine din neformă. E ca și când deschizi un spațiu nou, creezi o altă dimensiune în cea mai perfectă liniște. Fiecare lucrare se vrea spusă într-un anumit fel, ascultată cu inima. Uneori curge ca un fluviu de lavă, dinamic, dramatic. Alteori curge liniștit și tăcut. Fiecare pictură o simți ca pe o ființă vie. Se naște, își dansează dansul și apoi se face liniște. Efectiv devine tăcere. Și atunci știu că tabloul este gata. Și ascult clipa. Simpla clipă. Limpede. Concretă. Vie. Voilà, ce fut Siona. Nous allons passer, chers amis, dans notre troisième salle, à la troisième partie de notre présentation exposition virtuelle. Et donc, comme je vous l'avais dit, la troisième partie, la troisième salle est dédiée au graphisme et à la photographie. Allons-y.
Voilà, ce fut la troisième salle et je veux rajouter une petite chose, c'est que la musique qui nous a accompagnés dans cette visite virtuelle a été composée par notre cher Kalin Houma. Des applaudissements pour tous les participants et des applaudissements pour Kalin. On n'est pas encore fini, donc ne partez pas là, encore, restez là, parce que nous avons encore une artiste à vous présenter. Et comme on dit en anglais, last but not least. C'est pas qu'elle est la première, qu'elle est la de moindre. Donc, nous allons parler de Cezara Moraru. Cezara Moraru vit à Iași, en Roumanie. Elle a poursuivi un doctorat en art visuel est titulaire d'une licence en art visuel et design de l'Université nationale des arts Georges Nesco de Iași et a une maîtrise en langue, littérature et civilisation hispanique de l'Université Alexandru Ioan Cuza de Iași. Je pourrais l'appeler cher collègue à ce moment-là. Cezara, est-ce qu'elle est avec nous? Je crois l'avoir vue. Bonsoir. Voilà. Cezara, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous? Ne puteți spune câteva cuvinte despre arta pe care o faceți și ce vă motivează? Ce vă ține? Sunteți o artistă trecută, cum spune românul, prin ciur și prin dârmău, cu atâta experiență și atâta studiu. Nu spun asta încă în franceză, că e prea mult. Vă las cuvântul. Vă mulțumesc și merci à tous. Prefer să vorbesc în română sau franceză? Cum vă convine? Pentru mine arta este o modalitate de exprimare și de analiză a lumii ce mă înconjoară, așa cum cred că toți o facem în felul propriu. Mai multe cred că se vor regăsi în filmul ce urmează, pregătit de Ioana, căreia de altfel îi mulțumesc și mulțumesc tuturor. Mă bucur să fim aici în această seară. Ioana. Je m'appelle Cezara Cristina et je suis une artiste roumaine. L'art pour moi, c'est l'observation et l'analyse du monde qui m'entoure, l'analyse du texte, de personnes et des contextes. J'aime remarquer des émotions moins visibles. Je préfère l'art à l'encre, bien que je travaille aussi avec des couleurs à l'huile. Mais avec l'encre, je peux utiliser la tâche dirigée ainsi que la tâche expérimentale. Sur les interventions textuelles, la tâche est dirigée, mais elle acquiert une certaine identité d'encre. Elle devient donc une intention abstraite spontanée. Cette technique me permet de créer même si mon temps libre est limité. L'art est une question du moment et d'inspiration. Si une peinture figurative demande parfois des semaines de travail, l'art à l'encre me donne la liberté de m'exprimer en un temps relativement court. C'est comme un alphabet dans lequel je réécris l'ordre pour créer un nouveau monde du monde, puis une histoire. C'est l'aspect que je soulignais, mais aussi le fait que dans un texte les choses sont plus complexes d'un point de vue visuel, concernant des informations qui
Super, super, tout à fait super, tout à fait. Merci, merci Cesara et merci Ioana pour cette vidéo et merci Kéline pour la musique. Avant de conclure notre événement ce soir, aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale surprise. Enfin, on l'attendait, mais on n'était pas sûr qu'elle allait venir. Et qu'elle est là, voilà. Et s'appelle Anca Sonia. Je vais passer la parole à Kéline pour nous en dire plus. Nous avem un invitat surpriză, Anca Sonia, și voi lăsa pe Călin să ne spună mai multe despre ea. Bună seara tuturor! Îmi cer scuze că nu vorbesc franceza, dar am să folosesc limba română pentru toată lumea și vreau să-i mulțumesc Ancăi pentru prezența în această seară alături de noi. O să difuzăm un foarte scurt clip cu câteva din lucrările domniei sale extraordinare și sper să fim alături în acest drum în jurul lumii și să colindăm împreună prin sufletele oamenilor cu frumoasele tale lucrări, Anca. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat și astfel mulțumesc și celor care au prezentat lucrările precedente pentru frumoasele lor mesaje către lume. It's on the benefit of my English friends and Elena as well, that perhaps Romanian is slightly, a bridge a bit too far. Just wanted to say, Jacqueline and Elena, thank you very much for being here. Jacqueline and Elena, Anca would be joining us, I hope, and she will actually contribute to our message. And I hope that when we are going to be opening in America and in Italy, we will have a full presentation of Anca's art. But anyway, I would ask Ioana if you are so kind to actually give us that little clip with Anca, but not before asking Anca if do you want to say anything? Do you? Vrei să spui ceva? Oricum te salutăm și îți mulțumim. I would like to speak in English, but my English is not very wonderful. Je peux parler en français și pot să vorbesc și în românește. Ce limbă să alegem? Hai să încercăm în românește. În românește. Deci s-a utilizat un cuvânt care, adică s-a utilizat, s-a vehiculat mai degrabă un cuvânt care călătorie. Deci, de fapt, este un egoism constructiv, îmi cer scuze. Nu știu dacă celelalte persoane au trecut prin ce am trecut eu acum. Deci eu sunt martoră la o călătorie care mi-ați oferit-o și vă mulțumesc foarte mult, pentru că este vorba de o călătorie în care se îmbină foarte mult fragilitatea și forța. Fragilitatea și forța care până la urmă redau un echilibru extraordinar. Și vă mulțumesc pentru această călătorie. Nu știu la ce înălțime pot să vă fiu martoră, dar sunt destul de emoționată, îmi cer scuze. Gata. Sunt emoționată, îmi cer scuze. Merci Anca, merci, c'est très très bien. Kéline, si tu veux encore nous dire des choses sur une dernière note sur avant de clôturer cet événement. I thank you, Anca, for being with us, and I would hope that that little clip that is following would illuminate us on what is to come, and also would launch us towards new heights in the speed of the horses. Let's call it like that. Okay, Ioana, can you? Thank you.
Génial, génial, c'est super. Mesdames et messieurs, chers amis, je crois que sur ce ton, on peut clôturer cet événement. J'espère que vous avez apprécié toute cette beauté, toutes ces œuvres absolument fantastiques, tous ces artistes, leur travail qui est mis au service de tous. C'est le but ultimum de l'art, de lever les âmes. Alors, laissez-nous élever et porter vers les hauteurs par la beauté, par la couleur, par la forme et la non-forme. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous et je vous donne rendez-vous la prochaine fois à New York. Hi, Jacqueline. It's hey, it's good to see you. Thank you for being with us. And I hope, and I'm sure that our message is going to be tripled when it comes to you. And I don't know how you're going to fit so many beautiful artworks in just under an hour. It's going to be a massive task. Absolutely, absolutely. And this was beautiful, this presentation and everything. I've gotten more ideas, which is great, but boy, Paris, you're a hard act to follow. But we will unite, New York and Paris, different coasts, we will unite to bring this all together and pass the torch on. So I'm very excited for next month. Thank you. Dan, I believe we can ask people if they have any questions or, you know. Oui, donc il est coutume de laisser la dernière partie de nos rencontres virtuelles à une séance de questions et réponses à la mesure de possible. Donc, si vous avez des questions, chers amis, donc dacă aveți întrebări, este un obicei pe care l-am creat, să lăsăm ultima parte a programului nostru, a evenimentului, unei ședințe de întrebări și răspunsuri. Deci, dacă aveți întrebări, ca și artiști, dacă vreți să aflați mai multe despre cum funcționează această platformă, care sunt motivațiile noastre, care sunt planurile noastre, care este viziunea care ne animă în deschiderea acestei platforme către lume. Deci nu uitați, dacă vreți să participați, să deschideți microfonul. Eu aș avea câteva aplauze pentru toți artiștii participanți. Am fost ca de obicei impresionată și să-ți mulțumim pentru prezentarea frumoasă și pentru cum ai ținut această ședință într-un fel excepțional. Mulțumim! Cu mult drag, eu nu sunt decât pianistul aici, don't shoot the pianist. Apreciez. Cei care au muncit zi și noapte la acest program sunt atât de modești încât preferă să nu iasă în față. M-au scos pe mine că au zis, băi, tu ai făcut teatru, bagă-te acolo că e meseria ta. Nu, că știm cine a făcut toată treaba și... Deci eu zic să aplaudăm pe bune pe aceste două suflete extraordinare, Ioana și Călin, care s-au investit 100% în acest program și cărora le datorăm, de fapt, această platformă și succesul acestei platforme. Deci, eu așa... Bravo! Meritele noastre nu sunt decât acelea că am reușit să avem ocazia să vă cunoaștem pe voi, artiștii. Acesta este meritul cel mai important, acela de a privi în perspectiva frumosului și a descoperi oamenii cu care poți să parcurgi
un drum către stele. Oricum, Ioana este cea care duce tot greul, pentru că muncește de dimineață până seara să promoveze aceste imagini și să le aranjeze. Rolul meu este acela de a încolți artiștii și de a-i vâna pentru a-i aduce pe această platformă și să participe la această inițiativă. Dar dacă îmi permiteți, numai puțin, intenția noastră este aceea ca atunci când se mai eliberează lumea de aceste restricții, să organizăm și expoziții live. Am vorbit deja și așteptăm să vedem ce se întâmplă la Londra. Poate reușim să avem o expoziție anul acesta. În Southampton, în zona de sud a Marii Britanii, și în Winchester sperăm să avem de asemenea câte o expoziție în fiecare loc. Începând de la anul, în funcție de cum merg treburile, sperăm să putem multiplica aceste expoziții reale unde să facem cunoscuți și să promovăm artiștii noștri. Și încă o dată vă mulțumesc și mulțumesc Ioanei pentru tot ceea ce face. Ștefan, mă bucur să te văd și mă bucur că ai reușit să vii și vă salut pe toți și îmi cer scuze dacă am sărit pe cineva, dar în suflet vă am pe toți, vă promit lucrul acesta. Da. Dacă aveți alte întrebări, intenția noastră este aceea de a înconjura Pământul în aproape 2 ani de zile, în 17-18 opriri. Vrem să strângem pentru voi aproape 1 milion de aprecieri din partea lumii, din Japonia până în America de Sud, astfel încât să fiți văzuți și să ne mândrim cu voi. De asemenea, limbajul vostru, așa cum amintea Micuța Truțulescu, este unul universal al artei. Sperăm să avem prin voi un instrument diplomatic cu care, cel puțin eu, să-mi duc, mandatul la bun sfârșit, acela de a promova ce are România mai frumos, iar dincolo de România sunteți voi, oamenii. Ce pot să mai spun? Se spune că o țară nu este doar suma oamenilor ei, ci este suma interacțiunilor dintre acești oameni, astfel încât noi ducem mai departe acest mesaj. Și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să fiți alături de noi. Sans vouloir être impoli, je vais interrompre Kéline. Avec donc, j'entends dans la régie que effectivement le deuxième artiste vedette surprise est parmi nous, et nous pouvons donc finir en fait cette soirée avec un portrait de cet artiste magnifique qui s'appelle Ștefan Beiu. Oh.
Voilà, sur cette note de force de Stéphane Bayou. Merci Stéphane d'être avec nous ce soir. C'est magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Et vraiment magnifique de finir en beauté sur cette note de force, de puissance, musclé, bien musclé, le corps humain dans toute sa beauté. Merci Stéphane et merci à tous d'être avec nous ce soir. Ce fut un événement magnifique et c'est un enchantement d'être en compagnie de tellement d'artistes talentueux, de tellement de beauté et de talent. Voilà. Rendez-vous donc la prochaine fois. Vous serez avisé en bon temps quand on aura la date du lancement à New York. So for those who are not with French speaking, so we are happy to say, well, we are finishing in this beautiful note of powerful force and body shapes in their most outstanding beautiness. And we give you, we invite you to join us again in our New York launch, which will happen probably sometime end of July or beginning of August. The date will be advised in due course by all means, and you are again all invited to join us again and to witness some more beautiful piece of art, rich condition of our souls. Oh, remember, artist is the vocation of humans. So if you're here, other humans must come and worship you. You deserve that. So we worship you and see you next time. Thank you. Thank you very much. Thank you. Really appreciate it. Thank you. Thank you, everyone. It's so good to see all of you and looking forward to next month. This was wonderful. Thank you. Thank you. Elena, I hope you will help us with Italy as soon as we will announce Italy. I think it's after, I don't know yet, but it might be sometimes this summer or the beginning of autumn, but we'll have plenty of time. And I hope you would be able to record the beautiful pieces you prepare for us, such that you know, we will be able to listen some of them when we will have your, you know, you as a host for us in Italy. Well, I'm certainly looking forward to it. Cheers. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. Thank you. I'll see you guys next time. Thank you very much for being with us. Ciao. Thank you. Bye. Ciao, minunata. Thank you. Bye.